नमस्कार दर्शक बंधु पुणी एक नुआ भिडियो स्वागत। मु भाबुଥିଲି एई टॉपिक उपरे मु वीडियो बनैबी नाही किंतु मु बाध्य हेली एई टॉपिक उपरे वीडियो बनैबा पई। कोन से टॉपिकटा होउची एई जो राजनीति जहा चली छी ना गतकालीर घटना जहा पूरा आम देश को दहलई देला। हाँ आज्ञा जो पार्लियामेंट हाउस रे जहा घटना घटिला ना बहुत आश्चर्यजनक घटना। सेठी नेता मंत्री जो अछंती एमपी माने जो अछंती सेठी माने बहुत लाज लगुछि आज्ञा कहिबा पई। बहुत लाज लगुछि कोथि पई से माने निर्वाचित हेकि जाइछंती आपण माने समस्ते जानि छंती से माने मध्य जानि छंती कोथि पई से माने जाइछंती। देशर परिस्थिति को देखंतु आज्ञा को परिस्थिति रे देश जाउछि माने बेरोजगार बढ़ी चली पिला माने चाकरी पाउ नांती। आमे भाबुछु माने पाठ पढ़ी की भूल हो गला। आम ओडिशार अवस्था जहाँ है ना माने स्ट्राइक करूचंती एजुकेटेड पिला माने से माने कहउचंती आमे पाठ पढ़ी की भूल करदेलु। जदि आमे पाठ न पढ़ी थांतु आराम से गोटे मूलिया कामटे करथांतु किंतु एबे मूलिया काम करिया को ठीक लागुने। स्वाभिमान रो कथा पाठ पढ़ी की बीटेक एमटेक करी की एमबीए बीबीए करी की से पुणी मूलिया काम करिवो। तेणु पाठ न पढ़ी बाध्य होता मूल्य काम करने को आम सरकार बुझुना। रोजगार उपर ध्यान दिंतु। रोजगार प्रति केमिति कौन हो पार चाकरी केमिति मिल से नहीं कि व्यवस्था करूँ। दरदाम टे कमातु। चाउल किलो कौटी पहुँचला 30-35 टका किलो गाँ गहल आउ जो टाउन गुड़ाक जो भुवनेश्वर एरिया कथा कहले तो 40-45 टका किलो मैंने दरदाम केते बढ़ी बढ़ी चलला किंतु नाई सेति प्रति कहारी दृष्टि नहीं। एठी खाली पार्लियामेंट हाउस रे खाली माडगोल खाली मारपीट चल किए कौन कहीदेला केते बड़े कौ सिचुएशन हैला सेही नहीं कि खाली डिस्कशन तांको ऊपर माने ये एमिति कहला तो मु एमिति कहिबी मु एमिति कहली तो सीए काई सेमिति कहला ये काई एमिति कहला यार काहे की फाटिला एई भलिया सब चर्चा चली। देशर कथा किछि चर्चा नहीं। रोजगार एठी नाही माने पिला मानक पई रोजगार नाही से नहीं कि किछि चिंता नहीं। तांकर सेठी मारपीट जोरदार माने सबु दिन तांकर माने केबे भी भल रे कथा ही ना खाली तो मारपीट आ एमिति जदि मारपीट आपण माने करिवे आमे कोन करिवो। देशर अवस्था कोन हबो आज्ञा। आपण माने निर्वाचित हेकि जाइछंती कोन पई नाही भलो से शासन करंतु देशटा को। रोजगार केमिति हबो पिला माने केमिति चाकरी पाइ से नहीं कि दृष्टि दियंतु। दरदाम कथा टिके आलोचना करंतु सेगुड़ा किछि नाही। आपण खाली मारपीट उपरे व्यस्त हो सी एमिति कहला ये एमिति कहला सी माने देखंतु दर्शक बंधु एठी जेतिकी भी पार्लियामेंट रे मेंबर अछंती जेतिकी भी सेठी शीत अधिवेशन रे बसुछंती से माने मारपीट हेले भी दरमा तांकर मारपीट न हेले भी दरमा तांकर से माने फालतू कथा डिस्कस कले भी दरमा फालतू कथा को डिस्कस न कले भी दरमा जहा कले भी तांकर दरमा तांकर पैसा कटिवार नाही से माने पाउछंती पैसा किंतु मूलिया लोक कौन कर से काम कले ही तार पैसा पाइब मूलिया पैसा 200-250 टंका। एबे जो रिसेंटली जो सीजनटा गला ये जो धान कटा सीजन समस्ते गाड़ी रे बुहा होगी गले सब मूलिया 300 टंका मिलूँ 200 टंका रोचे 100 टंका गाड़ी भड़ा पड़ो 200 टंका 24 घंटा प्रोसेसिंग राति 2टार उठिकी रोषेईबास करिकी पुणी जड़े महिला सी जीव धान काटिया को पुणी रिटर्न है पुणी राति पुणी भात तरकार रांधि खाइला बेलू शैला बेलू 9टा-10टा पुणी अंधार रोड ये प्रोसेस रे सी दिन को मात्र 200 टंका रोजगार करुच्ची। तार रोजगार केमिति बढ़िबो से नहीं चिंता नहीं सरकार मानकर। तार टिके चिंता करंतु मजदूर जो अछंती मूलिया माने तांकर टिके केमिति बढ़िबो पक्का मिस्त्री जो अछंती तांकर टिके पारिश्रमिक केमिति बढ़िबो से नहीं डिस्कस करो नाई। ओडिसा रे थरे चर्चा हला एमएलए माने डिमांड करूचंती हमको 2.5 लाख दरमा दियो आउ नहले आमे चली पारिबुनी आमे 2.5 लाख नबो माने तांकर दरमा कमी जाउछि 2.5 लाख से माने डिमांड करूचंती जेति कि तांको दियाउछि सेथिरे तांकर अंटुनी जदि आपण मानकर अंटुनी 2.5 लाख डिमांड करूचंती आउ ए मजूरी मानकर 250 टंका 250 टंकार केमिति अंटिबो सेठी आपण माने 2.5 लाख आपण माने लक्ष ऊपर कथा होचंती। एठी मजदूरी जो मजूरी अछि सी 250 टंका 300 टंका लाज शर्म लागिबा कथा
ଲାଗୁନି କାହିଁକି କେଜାଣି ଲାଗୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମାବାଜ ଚାଲିଛି ସେ ଯେଉଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହାଉସରେ କାଲିର ଘଟଣା ଯେଉଁ ମାଡ଼ଗୋଳ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ପେଲିଛି ନା ପେଲିନି କେହି ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ବି ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜଟା ଦେଖାଓରେ, କିଏ ଜଣେ ଦେଖାଉ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ, ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଠେଲିଛି ନା ଠେଲି ନାହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେ ତ ଚାଲି ବୁଲୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାଜିଥିଲେ ଏଠି ଟିକେ ସେମାନେ ମାନେ ଟିକେ ଏଠି ମାଲିସ ଫାଲିସ କରୁଥିଲେ ମଲମ ଫଲମ ଲଗେଇକି, ସେତେବେଳେ ଚାଲି ବୁଲୁଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଯାକ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଗେଜରା ହେଇଯାଇଛି, ରକ୍ତ ଖାଲି ବହି ଚାଲିଛି ବନ୍ଦ ହଉନି, ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବାବାଲୋ ଆଇସିୟୁରେ ଏଇଠି ଟିକେ ବାଜିଛି ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ କି ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ଆରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ଦେଶ ଯାକ ଲୋକ ସବୁ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସତ କ'ଣ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଣନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପେଲିଛି, କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କହୁଛି ବିଜେପି ବାଲା ନିଜେ ନିଜେ ସେ ଠେଲା ଠେଲି ହେଇକି ଗଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ସିଡ଼ି ଉପରେ ଥିଲେ, ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ତ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଯାଇନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ମାନଙ୍କର କହିବା କଥା। ଆଉ ସିଡ଼ି ଉପରେ ଯଦି ଠେଲା ଫେଲା ହେଇକି ନିଜେ ନିଜେ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ସେ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ମାନେ କେମିତି ଦୋଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା, ମାନେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ପେଲିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପେଲିଛନ୍ତି। ଆରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ପେଲିଛି, ବିଜେପି ବାଲା ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତ ସେମାନେ ବି ତ ଥିଲେ ସେଠି ଏତେ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ପେଲୁ ନଥିଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ସେଠି ତ ପେଲାପେଲି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ। ତ ସେଠି ତ ଦୋଷ ତ ଦି ସାଇଡ୍ର। କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଆମ୍ବେଦକର ଫଟୋ, ଆଉ ବିଜେପି ବାଲା ଠେଙ୍ଗା ଉପରେ ଏମିତି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଠେଙ୍ଗା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କ'ଣ ହେଉଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହାଉସରେ। ଆରେ ଆମ କଥା ଟିକେ ବିଚାର କର ରେ, ଯେ ଆମେ ବେରୋଜଗାର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲୁଣି, ଆମ କଥା ଟିକେ ବିଚାର କର। ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କଥା ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସବୁ ମୂର୍ଖ ହେଇ ହେଇ ପଳେଇଲେଣି ପିଲାମାନେ, ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଦରଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେ ନେଇକି ଡିସ୍କସ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମାରପିଟ ମାଡ଼ଗୋଳ ଏଇଗୁଡ଼ା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦରମା ଏପଟେ ଅଣ୍ଟୁନି, ବେଶୀ ବେଶୀ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ଆମର ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖର ଘଟଣା। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆମ ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଅଯଥା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ମିନିଂଲେସ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ମାରପିଟ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମ ଦେଶର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ କଥା ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଦରମା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋତେ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ଠିକ୍ ପଏଣ୍ଟ କଥା ଡିସ୍କସ୍ କରିବେନି, ସେଦିନ ଦରମା କଟାଯାଉ। ଯେଉଁଦିନ ପଏଣ୍ଟ କଥା ଡିସ୍କସ୍ କରାହେଉଛି ସେଦିନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ ନା, ସବୁଦିନ ପଏଣ୍ଟ କଥା ହିଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବେ, ଅଯଥା ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଆପଣ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ। ଦରମା ତ ମିଳୁଛି, ଅଯଥା ପଏଣ୍ଟ ଉଠେଇଲେ ବି ମିଳୁଛି, ନ ଉଠେଇଲେ ବି ମିଳୁଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ତ କିଛି ଯା ଆସ ନାହିଁ, ଯାଉଛି ସବୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ଦୁଃଖର ଘଟଣା। କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଜନତା। ତେଣୁ ଗରିବର ସ୍ୱର ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିଲି, ଏଇଟା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର। ଯେତିକି ବି ବେକାରିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର, ଯେତିକି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ମଜୁରୀ 200-300 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଖଟୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଛି ଦେଶରେ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆମ ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଲି। ନମସ୍କାର।